Hello semua, Assalamualaikum. Jom kita bincang sikit tentang perfume Avon lelaki sebab Avon lelaki punya perfume sikit je, so mudah untuk kita bincang. Okay, kita bincang dulu Avon Full Speed. This one salah satu perfume Avon lelaki yang macam premium lah daripada Avon sebab harga pun boleh tahankan harga dia. So Avon Full Speed kiranya perfume Avon lelaki yang premium lah bagi Avon. Dan actually kalau tengok kat Europe banyak jenis sebenarnya full speed, tapi oleh sebab harga dia yang boleh tahan, harga dia yang boleh tahan ni, Avon negara kita macam gerun sikit lah nak bawa masuk banyak Avon full speed. Lagi-lagi Avon full speed ni kita bawa masuk yang stok Europe, which is kalau stok Europe of course lah dia macam mahal sikit lah sebab kita ambil daripada Poland kan. So Avon macam gerun sikit lah nak bawa masuk banyak full speed. However, hopefully Avon slow-slow lah berani sikit buat masuk full speed yang lain sebab sekarang kan macam Avon makin baik hati buat masuk barang Avon banyak sikit kan daripada biasa and lagi menarik barang Avon yang Avon buat masuk sekarang. Hopefully lepas ni Avon buat masuk full speed yang lain jugalah lepas ni. Okay, kita sambung lagi yang kita ada Wild Country. Yeah. Wild Country, okay, by the way, Wild Country dengan Black Suede, dua-dua perfume ni perfume memang paling legend, paling klasik Avon lah kiranya. Dengan Wild Country keluar masa 1967 kat US dia keluar 1967 and kalau kat kita macam zaman 80-an tu dah ada lah, maybe 1984 macam tu, 80 awal 80-an lah dah ada dah Wild Country by the way. Sama dengan Black Suede also, Black Suede. Just Wild Country kat US dia introduce 1967, kalau Black Suede ni awal 80-an lah. Sebab dulu dia nama lain, lepas tu dia tukar nama and jadilah Black Suede. But still paling klasik lah Wild Country and Black Suede. Even kalau tanya abah korang ataupun atuk korang, memang diorang kenal lah insyaAllah perfume Wild Country. Even majority saya setengah uh, atuk-atuk kita memang pakai Wild Country lah. Even kalau korang kenal bau dia, memang korang akan forever favourite lah Wild Country. Okay, Wild Country dia best tau sebab even though Wild Country dengan Black Suede dia hampir sama, tapi Wild Country lebih kepada bau herba. Dia bau bunga herba dia. Jadi bila kita bau je, memang semerbak lah dia punya bau herba dia. And then untuk yang Wild Country yang klasik, yang warna koko ni, dia bau itulah bau kayu pun ada, tapi bau kayu still ada, but dia lebih kepada bau herba lah. Dia bau herba dan juga dia bau manis panas, amber lah. Bau amber. Kita cendana. Dia bau manis panas lah macam tu. Dia bau manis tapi dia panas. And dia bau herba pula. Memang awak kalau awak boleh bayang dia punya bau, dia memang semerbak klasik dia punya bau dia lah. Just power habis lah. Jadi kalau korang teringat pakcik-pakcik, kalau kamu salam tangan kan, kalau bau dia semerbak, dia punya manis panas dia tu, lepas tu bau herba dia tu, boleh jadi Wild Country lah dia punya bau dia. And then kita ada beberapa jenis Wild Country. Wild Country biasa macam saya describe tadi, yang saya describe tadi tu Wild Country biasa lah. And then kita ada Outback dia, kau nampak kan dia macam putih kuning sikit kan. Jadi kita boleh kata dia lah, dia macam Wild Country biasa, tapi dia tak ada bau kayu. Tak ada bau kayu, and also dia still bau macam herba-herba juga, but dia macam sejuk sikit lah. So that kalau you kerja office ataupun kerja indoor, Wild Country Outback lagi best lah. Kalau you kerja berat ataupun sederhana lah, depends. Tapi kalau you kerja luar, better Wild Country biasa lagi lah. And kita ada konflik lagi, which is
Actually Avon Europe pun ada juga Wild Country. Dia macam, tapi Wild Country yang this one, yang Wild Country baru ni dia lain sikit lah. Sebab kalau Wild Country yang lama, Wild Country lama, dia lebih kepada bau herba dengan dia punya manis panas dia. Kalau yang baru punya ni dia macam dia punya herba dia tu macam kurang sikit lah. Dia lebih pada bau kayu, dia macam dia lebih kepada bau kayu, bau herba dia tu sikit-sikit je. Jadi macam you kena decide sikit lah. Ya, dia ada kelebihan dan kekurangan lah. Yang baru punya ni dia macam tahan lama sikit, tapi dia lebih kepada bau kayu instead of bau herba. Kalau yang lama punya, yang this one, dia lebih kepada bau herba manis panas, tapi dia punya ketahanan dia tu macam kurang sikit lah. Jadi macam kena decide sikit lah which one yang the best. And but still untuk masa depan dia tak sure lagi, sebab Avon Europe kan packaging baru kan, Wild Country. This one packaging lama, and kita 20 tahun dah kita punya packaging macam ni. Jadi kita macam tak sure lah kita punya Avon Filipina punya Wild Country akan macam mana lepas ni. So kita tengok je lah macam mana kita punya Wild Country. Sama ada dia tukar juga bau dia and tukar packaging, ataupun tukar packaging je bau sama macam yang lama punya. Kita tunggu tengok je lah macam mana. Okay, kita sambung lagi dengan Black Suede. Black Suede ni pun menarik juga sebab dia perfume klasik kan. This one pun dia bau kayu, but this one dia bau kayu dengan kasturi. So bau dia macam lembut sikit lah. Bau kayu and lembut sikit lah kiranya Black Suede. Kalau kerja office memang best lah Black Suede. Kalau kerja luar, depends lah. Tapi okay, tak silap okay jugalah kerja luar Black Suede pun. Dia macam universal lah. Depends pada pilihan masing-masing lah. Sebab like orang lain kita rasa kan. And kita ada 4 jenis lagi dia punya Black Suede. Kita ada Touch, Intense, Hot dengan Secret. Okay, kita touch dengan Intense. Kalau yang Touch, kalau tengok semua kan, dia ada macam, dia ada lada hitam macam tu kan. Lada hitam ni macam dia pedas sikit lah. Dia macam pedas sikit. Dia pedas manja-manja macam tu lah. Dia pedas manja-manja, dia lembut sikit. Macam milk bud perfume kan. So dia macam pedas manja, pedas lembut-lembut sikit. And then kalau korang yang prefer yang bau dia punya pedas manja-manja and bau lembut manis-manis sikit, Touch. Kalau macam korang nak bau dia tu manis panas, kayu lagi and then bau pedas sikit, Black Suede Intense lah. Dia pedas lembut-lembut gitu, bau kayu and also bau manis panas, Black Suede Intense lah. Even Black Suede Intense ramai yang suka jugalah Black Suede Intense. Kalau korang suka bau pedas, boleh pergi pada Black Suede Hot. Dia bau kayu but dia ada bau yang pedas lah. Pada followers yang suka bau pedas. And then kalau korang yang jenis macam nak bau dia lembut-lembut macam tu kan, boleh pergi pada Black Suede Secret juga. But dia bau kayu. Lepas tu dia tulis juga dia macam manis panas. Tapi kalau tengok dia punya this one, dia macam manis, dia ada buah, kalau dia ada apple merah pun dia rasa dia punya bau dia, which is intense memang intense lah dia punya bau dia. Dia lebih kepada dia manis panas. Secret tu tak sangat lah, dia macam neutral lah, tak sejuk tak panas dia punya bau manis dia lah. And dia ada bau apple lagi, memang sikit lah. Jadi kalau kerja indoor, better Black Suede Touch dengan Secret. Kalau suka kerja outdoor, kerja luar, Black Suede Intense dengan Hot lah saya punya recommendation. Tapi kalau macam nak cuba yang lain pun boleh je. Guideline saya ni sebagai panduan kalau susah nak decide ke apa. Tu. Kalau macam nak bau lembut-lembut macam tu, Black Suede Touch. Kalau macam nak manis-manis sikit, macam manis-manis macam tu, Secret. Macam bau apple kan. Bau apple lepas tu bau dia ada dia punya bau kulit. Macam kulit manis macam tu lah.
Even kalau hot memang pedas lah. Intense memang bau dia manis panas lagi, bau dia bau kayu memang dah. Lepas tu bau pedas manja-manja sikit, dia intense, memang intense lah. Kita nama pun intense, so bau dia intense lah. And then kita macam sedikit spoiler sebab kan setiap tahun kan mesti ada Black Sheep baru kan. So macam nak spoiler sikit lah tahun depan Black Sheep macam mana. Which is this one Black Sheep real. This one InsyaAllah tahun depan Avon buat masuk. So dia pun bau kayu memang dah. Lepas tu bau daun. Tapi kalau tengok dia punya ni tu lebih pada bau tu lah. Bau herbal lah. Herbal, bau kayu and herbal lah this one. Punya this one. Tak apa, kita tunggu je tengah tahun depan ataupun bulan 10 tahun depan InsyaAllah untuk this one lah. And then kita teruskan lagi untuk Black Sweet Mask. Okay, Black Sweet Mask pun menarik juga sebab Black Sweet Mask ni macam perfume Avon paling budget lah. Perfume Avon lelaki paling budget lah kiranya. And kita ada banyak jenis. Kita ada Freeze, kita ada Air, Storm, Intense dan juga Marine. Marine dia bau marine lah. Bau dia pun ada macam amber, lavender. Dia literally bau tu lah. Kalau you biasa bau, kalau you biasa pakai perfume laki yang warna biru, this one for you lah. Sebab dia bau herbal. Bau herbal and also bau segar pudina macam tu lah. If you like it, if you selalu pakai perfume laki warna biru terang, you will like this one lah. Mask Intense pun sama, tapi Mask Intense lebih kepada bau herbal lagi lah. Daripada bau herbal lagi lah Mask Intense. Mask Storm dia bau splaga rempan. Mask Storm pun dia bau lebih pada bau lada lah, bau lada hitam macam tu lah dia punya bau dia. Kalau suka herbal, Mask Intense. Kalau suka bau macam lada-lada sikit tu, bau lada-lada hitam sikit tu, Mask Storm lah. Mask Air menarik sebab bau dia macam udara. Memang seperti dia pudina, lavender. Dia punya bau dia tu bau udara lah. Bau segar. Dia lebih pada bau segar lah. Dia bau segar air lah. Bau segar udara macam tu, so Mask Air lah. Dia marine dengan air. Kalau korang suka bau pudina segar, macam segar naik bukit macam tu, air. Kalau yang suka laut, suka je angin segar biasa, marine lah. Kalau Mask Freeze dia kata basil tumbuhan oatmeal kan. Dia Mask Freeze ni dia bau tu lah, bau macam herbal kot. Dia bau herbal macam tu lah. Bau herbal, bau daun lah Mask Freeze. Macam kita kalau tengok tak nama pun macam kena imagine sikit lah bau ni macam mana. Kalau bau Freeze, maybe bau dia macam segar dalam peti macam tu kot. Bau herbal dalam peti macam tu kot, Mask Freeze. By the way, nama dia pun macam kita boleh bayang lah dia punya bau ni macam mana. So hopefully dapat membantu lah kita punya experience kita beli perfume Avon lepas ni. And by the way, macam spoiler juga untuk Avon Mask yang akan datang. By the way, kejap ya. Alright, kalau tengok kat Filipina, dia orang dah ada mask yang baru, which is Mask Instinct. Kalau tengok packaging pun macam daun-daun macam tu kan, dia punya Instinct. And kemungkinan awal tahun depan kita akan ada Mask Instinct lah, which is Avon Mask yang baru. Tengok baru kan, Mask Instinct. Kita tengok background dia pun macam bau kayu dengan daun-daun macam tu kan, daun-daun macam tu. But kita still tak sure lah sama ada dia bau daun, tapi nampak macam dalam hutan macam tu kan. So kita boleh expect dia bau macam bau daun-daun kat hutan macam tu lah. And kalau tengok kat negara luar, dia orang dah ada yang lagi baru punya, which is Mask Mineralist. Kalau baca dia punya ni, Accord, Philip and Moss Accord. Dia macam Fujet Notary. Dia macam bau herbal and bau macam air-air macam tu. Maybe dia bau herbal tapi dia light-light saya rasa yang minerals punya. And then so far kita macam tak sure lagi lah sama ada kita akan bawa masuk yang Instinct ataupun Mineralist. So sama-sama tengok. Tapi kemungkinan besar kita nak bawa masuk, kemungkinan besar Mask Instinct lagi lah sebab
Avon Philippines dah ada daripada awal tahun ni lagi Mas Instinct. So boleh prepare lah. Kita pula buat masuk Mas Instinct. This one maybe Avon Philippines baru ada tahun depan saya rasa Mas Mineralist. This one nak cukup setahun dah dia ada kat Avon Philippines. So kita pula ada Mas Instinct. So itulah sedikit spoiler untuk Avon Mas yang akan datang. Kejap ya. Hopefully video saya sangat membantu untuk uh, bagi tahu korang lah punya bong-bong Avon punya perfume lelaki by the way. By the way, kita perfume Avon lelaki little bit limited sebabnya Avon punya utamaannya perfume perempuan dan juga perfume untuk for him for her, pasangan macam tu kan. But still janji ada lah sebab tak lengkap kalau tak ada perfume lelaki dengan perfume perempuan sekali kan. So hopefully video ni bantulah untuk korang decide perfume Avon mana korang nak beli. So jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.